भेजने का इख्तियार है। मौलाना फजलुर रहमान DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे थे। मजीद उन्होंने कहा कि मुआहदे में लिखा है कि तमाम मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएं। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल मुत्तफ़िका तौर पर पार्लियामेंट से मंजूर हुए। हमारी शिकायत सिर्फ सदर और ऐवान सदर से है। उन्होंने कहा कि मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थी। इस वक्त वज़ीर आज़म और ऐवान सदर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी इस वक्त भी जारी है और बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सदर के पास किसी बिल पर दूसरी बार एतराज पार्लियामान को भेजने का इख्तियार है। ड्राफ्ट इन्होंने बनाया जो हमने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल किया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मजीद कहा गया कि मुआहदे में लिखा है कि तमाम मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल मुत्तफ़िका तौर पर पार्लियामेंट से मंजूर हुए। हमारी शिकायत सिर्फ सदर और ऐवान सदर से है। मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि ड्राफ्ट इन्होंने बनाया जो हमने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल किया। हुकूमत की तरफ से नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थी। रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। मदारिस से मुतालिक मामले को गैर ज़रूरी तौर पर गंभीर बनाया गया। जिन्होंने बिल बनाया वही उलमाए कराम को उकसा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि हुकूमत एक्ट और पार्लियामेंट की मुखालिफत कर रही है और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मजीद कहा गया कि मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मदारिस बिल पर काम हो रहा था। मुआहदे में लिखा था कि तमाम मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएं। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया है। वो DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक्ट पर क्या सदर 2 बार एतराज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईनी तरामीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोका गया। मदारिस से मुतालिक मामले को गैर ज़रूरी तौर पर गंभीर बनाया गया। मदारिस बिल हुकूमत ने तैयार किया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि कराची में आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से इस पर मुशावरत हुई और लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में इत्तफाक राय भी हो गया था। ड्राफ्ट इन्होंने बनाया जो हमने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल किया। क्या सदर के पास किसी बिल पर दूसरी बार एतराज से पार्लियामान को भेजने का इख्तियार है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया और उन्होंने मजीद कहा कि रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। हुकूमत एक्ट और पार्लियामेंट की मुखालिफत कर रही है। मामले को गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया। हुकूमत ने अपना रवैया ना बदला तो हम अवाम की तरफ जाएंगे और उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोका गया। इस वक्त वज़ीर आज़म और ऐवान सदर एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक्ट पर क्या सदर 2 बार एतराज कर सकते हैं। मदारिस के बैंक अकाउंट से मुतालिक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। आईनी तरामीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि मदारिस बिल हुकूमत ने तैयार किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ड्राफ्ट हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया। वजारत कानून ने इस पर ड्राफ्ट तैयार किया और हमने कबूल किया। मजीद मौलाना की जानिब से कहा गया कि ड्राफ्ट इन्होंने बनाया जो हमने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल किया और रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं। हुकूमत ने अपना रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत की तरफ से नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थी और हुकूमत एक्ट और पार्लियामेंट की मुखालिफत
کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا صدر کے پاس کسی بل پر دوسری بار اعتراض پارلیمان کو بھیجنے کا اختیار ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کے بعد بل پر دستخط کیوں روکا گیا؟ معاہدے میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ حکومت نے اپنا رویہ نہ بدلا تو ہم عوام کی طرف جائیں گے۔ خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں پورے امارت اسلامیہ سے اور پوری ملت افغان سے، اور یقیناً وہ پورا خاندان اس کی بہت بڑی اہمیت ہے افغانستان کی تاریخ، افغانستان کے جہاد جو روس کے خلاف ہوا یا ابھی امریکہ کے خلاف ہوتا رہا، یقیناً اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے۔ مولانا جلال الدین حقانی صاحب ان کی جو جہادی جذبہ تھا اور اس حوالے سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کی جو خود اعتمادی تھی، ان کی جرت تھی، وہ یقیناً تاریخ میں ثبت ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، یہ تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن بہرحال اس خاندان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، اور مولانا خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر یقیناً دل افسردہ ہوا ہے، لیکن بس ہے دنیا میں ابھی ساری چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پر کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا، حسن نصر اللہ کو، پھر اس کے بعد دوسرے جو لیڈر آئے حماس کے یحییٰ سنوار، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں، بڑے بڑے شخصیات نشانہ بن رہی ہیں اس سارے صورتحال کی، تو یہ تشویشناک صورتحال تو پوری دنیا میں ہے۔ اسرائیل جس طریقے سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، بھائی جنگ ہے تو جنگجوؤں سے لڑو، آپ عام آدمی کے اوپر بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ 50,000 سے زیادہ لوگ آپ نے شہید کر دیے، 75% اس میں چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں، اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، برطانیہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ انسانی حقوق کی بات کیسے کریں گے؟ ان کو حق کیا پہنچے گا کہ آئندہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہاں 50,000 لوگ شہید ہو گئے اور ان کو یہ تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر کیوں پابندی، اس کو مطلب بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو وہ افغانستان ہے، ان کو اپنے اختیار سے چلنے دو، ان کو حکومت کو تسلیم کیا جائے، وہ حکومت ہے اب، اور ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اب اگر رشیا وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اگر چائنا کر رہا ہے، تو دنیا کی 2 بڑی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود بھی مغرب اور امریکہ بس وہ نہ اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ مان رہے ہیں، نہ عالم عدالت انصاف کے فیصلے مان رہے ہیں، اب جرات کے ساتھ ان کو مسلط کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے پھر اگر قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور پھر کچھ قوتیں جو ہیں وہ اس سے باوراء ہو جاتی ہیں تو انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر امن کیسے آئے گا؟ جی مولانا صاحب، شام کی بھی آپ نے نیشنلسٹ تھوڑا شروع کیا ہے، شام کی جو سچویشن ہے کیا نہیں افغانستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا؟ اور یہ کیا مقامی ایشو ہے یا اس کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں ہیں؟ ابھی اس پر کوئی حتمی رائے دینا مناسب نہیں ہے، لیکن باہر بڑی تبدیلی ہے عرب ملکوں میں، عراق کے بعد پھر لیبیا کے بعد ابھی شام میں اس کو ایک بڑی تبدیلی سے تعبیر کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اب مزید آگے کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمارا تو وہاں کوئی رابطہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر اس پر کوئی حتمی رائے دے سکیں، لیکن نظر ہے اس کے اوپر، دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہماری تمنا یہ ہوگی کہ وہاں ایک مستحکم حکومت ہو اور وہ بھی ہماری مسلمان بھائی ہیں، وہاں بھی امن و امان رہے اور استحکام آئے۔ امیر JUIF مولانا فضل الرحمان DI خان میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے۔